Il Evangeli tenor Marcus, il pli vel Evangeli. La risposta per la domanda ci ai quel. In cordial benvegnitir sa vida da Dio, catechesa per romons. In quai video lainus es provà d'emprender den conoscer pli dattir il Evangeli tenor Marcus. Perché dovainus occupà con quai codice. Il Evangeli tenor Marcus ai con ses 16 capitels il pli curt e pli vel dils quater evangelis. El saudatir ils trais evangelis synoptics, Mattiu, Marcus e Lucas. Synoptic vuol dir quinsa cum berelia els bain in cun lauter, da mai che els condegnen biaraquen semilions or la veta de Jesus, navenda sia nascienza toccant sia ascension. Savens corresponden ils raquins bonamain plaid per plaid. Il Evangeli tenor Marcus enschaiva directamain cul operar de Jesus. Sia nascienza e siu temps de juvendecna venien bucca raquindai da Marcus. El sender di l'Evangeli statten ils raquens della mort e della levada da Christus. Una grande parte della scartiera è dedicata al Calvari, ni alla via della croce di Jesus, pia alla scinumnata passione. Ci ha concepiu quai codice. Marcus era nominaus John Marcus, è il autor da quai codice. El dovai esser staus in cusrin da Barnabas. El brev als da Colossa scriva Paulus, Aristarus miu compersonia e Marcus il cusrin da Barnabas alidenvus. Marcus au da buccatir ils embrems juvenals de Christus. Ella se convertius pli tard ed ai davantaus in cun luvrer da Paulus e pli tard era da Pieder. Els fats dils apostels san ins leger, convencius da quai ais el serendius tier la casa da Maria, la mamma de John, che ven era nominaus Marcus, nua che biars fuven radunai ed uraven. Tarmes del spert son, ein els ai giu, Seleucia, ed ein navigai da leu viers la Cipra. Arrivai a Salamis, an ai annunciau il plaid da Dio e la sinagogas dils Jedius. Era John fuo cun els scogidonder. La brev a Filemon ven ai dec, Epafras, kai persunieren semen cun mai en Jesus Christus, salida tai, et era Marcus, Aristarus, Demas e Lucas mes cun luvrers. Probablemente ai els crezi evangelis in fundamenta quai che Pieder aveva requindau ad el. Da Pieder venieva el numnaus miu fel Marcus. Embrema brev da son Pieder. La comunonza a Babilon elegida scovus et era miu fel Marcus alidenvus. Tenor la legenda, se sanflan las reliquias da son Marc, da pi il novavel cendane a Venezia, el vegn commemoraus ils 21 d'avril. Cu e nua a il cudish venius screts. El dovai esser concepius a Roma tenor priedis e discuorer da Pieder. Probabilmente a il screti l'Evangeli el temps dender si son da quater e si atonda suender Christus, forsa curt suender chi la piestel Pieder ai morts sco marter, circa ils on si son da quater suender Christus. Perci ai quai cudish venius screts en chai lungac e cun chai finamira. Il Evangeli tenor Marcus è il pli vel Evangeli. El screts el lungac grec ed screts per quels cristians che derivaven buccaneu dils Jedius. L'idea fondamentale dell'Evangeli tenor Marcus è l'esperienza dils juvenals con Jesus e la domanda ci ai pomai quel. Quella domanda si ripete sco in fil ciecen tras gli endir Evangeli.
ils spers mal muns en conoscens coem brems Jesus. Il Evangeli tenor Marcus hai la risposta sin quella domanda. L'Evangeli enceiva clus plaids. Enciata dalla buona nova de Jesus Christus fel da Diu, plaunet enscheiven eras es juvenals a capici che Jesus ai, mo pir cura quel miera, vid la cruz ven ai a tuts clar ci quel ai. Il capitani che steva vis-a-vis adel, ed aviu coel ai spartius e exclamau, pilver, quai carstion fua, fel da Diu. Il misteri del Messias, del pugn da vesta teologic, lai Marcus n'avenda l'enciata bucca dubitada ci quel raquenda. Ge, el embrem vers a ainum che Jesus ai il Christus pia il unciu il Messias embarmes, scoiera il fel da Dio. Sia speciale mundada vegn aunginaga frangada e la suvandonda passaggia del Batten e Jordan. Il sper da Dio vegn sco in columba gius in Jesus ed in a vush ordil ciel numneel miu fel carezzau. Survesta. La città del Evangeli tenor Marcus ai quella che racconta sur dellas ovras del Signor senza prolog e senza in racconto sur della nascenza ed affonsa di Jesus. E l'enciata con la prescienza da John il Battista e finisce con l'inflada della fossa vita la domenica da Pascias. Da mai che si tratta di l'emblema Evangeli, lei nus contempla a moda dettagliata sia struttura. Emblema part, storia precedente. John Battista, il batten di Jesus e tentazione nel deserto. Seconda part, il operare di Jesus in Galilea. Enciata di l'operare di Jesus in Galilea, disputa sur della competenza di Jesus, embrul per via delle miracles, l'elezione dels dudisch, doctrina e semelias, racquens de miracles. Terza part, ils viadis de Jesus, finizion de l'annunciazion in Galilea, carplinas per via de demondas de la lesha, Schuber e Malmund. Miracles il, in ces dils pagons, retorna a Galilea, non capienza dils juvenals. Il confess de Pieder, emblema annunciazione da sia passion, clom da suvanda e la passion. La transfigurazione sil Tabor, medagazione dil afon epileptic, annunciazione da sia passion, instruzione als juvenals. Quarta parte. Jesus inviati a Jerusalem. S'inviati a Jerusalem, dispetta instruzione als juvenals, tiarsa annunciazione da sia passion, medagazione del ciec. Schunavla part operar de Jesus a Jerusalem, entrada messianica a Jerusalem, purificazione del tempel, pussonza della cardienza. Questione da competenza de Jesus, discussione per via de demandas fundamentales della cardienza. Si sabe la part, discurs eschatologic, plaid de Jesus sur del temps final. Si etava la part, piti, muri, elevada de Jesus. Passion, racquent della fossa vita, racquents de pasches, asciundaor della tradizione della baselgia. Tenor Marcus a Jesus il fel da Dio, il Messias empermes. Endras io operar a il reginavel da Dio e con quai il temps de gracia presens. En quai connex liberesce Jesus ils Christians da tut mal, perdona dels lur colpa e liberesce ascia ils Christians ad ina nova veta che s'han format tenor la veglia da Dio. Il misteri che la plenipotenza da Dio ven e la persona de Jesus tier ils Christians
en las basetias humanas. Ven bucapius dils menades religius de Jerusalem. Per suender la levada da mort en veta, se sarva quai misteri era als juvenals. Il embrem pegeun chen conosce quai misteri a il capitani sut la cruz. Per quai stat per la baselgia dils cristians de rivons dils pegeuns la cruz de Christus el sender da lur cardienza. Pos Jesus il Christus, il unciu, il Messias embarmes, scofel da Diu, gidanus da profunda nossa cardienza. Che quai project sa vida da Diu plai avus, per placer, annunciai e parti quel vinavon. En gratiel, eu gevisce avus tuts in temps bene Diu, sin se vese.